Halo, jambo. Mimi naendelea kuwashukuru sana kuwote wenye biko wana endelea kujiabone ku Upendo Talk Show TV na ku Lily's Talk Show TV. Mimi naendelea kushukuru sana kuyote kuendelea kutunga mkono namuna yote ku ngambo ya mashauri, ngambo yani kila kitu. Mimi naendelea kushukuru sana nebote. Niko napenda tuongee leo juu ya gisi ya kupunguka. Gisi ya kupunguka. Kuko mafamii yenye bwana bibi adepa liolewa yole anajiachilia tu. Kinakuwa tu na ile kuzala na nini kisha anajiachilia ndipo alikuwa mwanamke mzuri. Bwana nabo iko na basumbua. Haiko sasa juu unaolewa, Aisha kuoa njoo hautajiangaikia tena gisi ulipasha kuona gisi ulikuwa unajihangaikia mbele ya kuoe. Mko pale ndio kwenye tuko tunajidanganya sasa. Yafuna bakia tu na ile masomo yako. Yafuna bakia tu na ile hali yako ya kusema kama ulikuwa unapakalaka hitilo yako mbele muonane naye. Maana unalamuka unajua sema unapasha upakale tilo uti mavitu yako au kukote uti nini. Biote ulikuwa unatia afuna unajua kama yafaa uendeleshe kubitia. Tutaongea sana juu ya ile na niko natafuta niwakumbushe mwenye haya subscribe. Aendelee mu subscribe juu ya kuendelea kutusupport. Kuko benye bajue namuna gani bata subscribe kwa mwaliniambia sembo na haiko anaona nafasi ya kusubscribe yani ya kujiabone. Kama uko naangalia video hivi utaona chini hapana kuiangalia kwa WhatsApp. Ukienda kani ilikutumia kwa WhatsApp wala kama wenzako alikutumia kwa WhatsApp. Kamata uponde kwenye unaona kwa WhatsApp pale chini ni mu blue. Unaponda pale ku blue. Ukiponda pale ku blue itakubeba moja kwa moja ku YouTube. Ukienda ku YouTube utaona sasa video yote nzima pale. Unakamata chini ya video kuko fasi kunaandikiwa mu red, rangi nyekundu rouge. Unaponda pale. Ukiponda hiyo itakutoshea kengele 3 huko pembeni hivi zinafuatana. Wewe panda kwa hiyo ya juu, kengele ya juu ya zote unaponda sasa hapo na njoo utafika na ona kama nikikuwa natia video utakuwa unaona hapo. Yaani mimi naomba sana muendelee kutusupport njia yote. Tunajua hatuyui bila kwa nia antoka kazi hakuna. Tunafurahi sana na vyote vile mko endelea kufanya juu yetu namuna yote. Na video mwende mnatumia wengine. Mtumie wengine wasikie, Habari haikuwa mzuri kama mtu anabakia na wewe pekee. Inakuwa mzuri kama unachangia na wengine. Ni vile. Okay. Leo nilikuwa nataka tuongee juu ya gisi mtu anaweza kufanya upunguke ubaki gisi ulikuwa vya vile. Juu tuko tunaona badada ba mingi sasa naolewa. Atakuwa iko anajichunga, iko anajitengeneza saa ngali fii. Akisa naolewa, akisha zala sasa. Njoo ajabu. Manke akizala anasabu kama alikuwa kafi. Anasabu kama ule bwana alipenda nini sali monaka. Anakuwa tu kujiachilia yeyote. Kuko wanaume wengine wenye hawahangaiki. Akikuko wengine wenye na sidhani kama kwa mwanaume mwenye anaweza chukia bibi yake akwa anatakata kila siku. Sidhani kama mwanaume mwenye, pardon sana sauti ile za nje. Sidhani kama kuko mwanaume mwenye anaweza chukia bibi yake akikuwa anatakata kila siku. Sidhani. Sasa mbele ulikuwa kofie. Sasa ule bwana sasa bwanako kwa anakia kuchumbi. Anakutana na takato na unandamuka anakutana ulishakoga, ulishapakala pudre yako, unapakala hii manani mawanja, ushatia hii nani matilo gisi wanazita ma crayon. Unatia hivi vya umu vyote mascara, kwetu tunaita mascara Unatia hivi vyote vya umu, unatia vya kumilomo, unavala mzuri, yani unapendeza, nywele unazitengeneza kila siku saizi zangu hapa. Unazitengeneza kila siku saizi zangu hapa. Mwenye anapenda, mwenye kuna lazima bibi yake apendeze hivi,
nywele zake ziko zinapendeza hivi, akuye ni aniite manke, kama ni bibi kani nani muniite, ni bapati numero ya mwenye alimtengeneza hivi nywele. Ananitengeneza mzuri sana, anatengeneza mzuri, anajua kazi. Munaona, ona kisi kichote na ngara, anajua kazi, ni wa kwetu. Na ni mwangala nafika hapa, njoo kazi yake hii alikuwa anafanyaka, jina yake Nada Mpiana. Mwenye atapenda neba mtengeneze kichwa vile, munaniandikia tu, munaniita, ndabapatia namba yake. Hakawi jumi sipende mtu na miaka huko kichwa wangu. Saa mingi uko na nisuko uko nafanya, lakini yeye kabisa iko mbio na kisha nasuka mzuri, anasuka mzuri sana. Manke Nada Mpiana iko pale juu ya kutusaidia mabicho yetu itakate. Mwatapenda wote nywele yake kichwa yake ikuwa kutakata na bwanake afurahi. Munaniambia kisha mimi nawapatia namba za ule dada yetu. Hata basuka haiko hata nakawe hakufuata samu mu kichwa wangu, lakini unaona benye ni fancy. Unaona sasa, njoo vile tuko tunatafuta tongea ya fama badada, hata kama ulisholewa hapana, sababu kama bwana alikupendaka na alikuonako ulikuwa msafi, alikuonako ulikuwa unajitilia mabusafi yako kumwili yako. Leo inakuwa ulisholewa, ulishazala, inakuwa nafika 12 hauya nao, yani saa 6 midi, saa kukula vya saa 6 hauya koga. Uko na chuma mpaka saa bwana anataka kutoka kukazi, njoo nakimbilia kwenda kukoga. Haiko mzuri, haiko mzuri. Tujikaze badada, ile matabia gisi tulikuwa mbele. Sasa biko na kufianza sasa garso kwa nakia kwenu mbele yako, njoo vile gisi urudi. Kitu inanituma mimi nasema hivi, ni juu kuko baba umwa mwenye naye iko na malalamiko juu ya bibi yake. Bibi na ule bibi anajijua kwenye iko. Bibi tangia aliolewa alikuwa bien, alikuwa musikasichana kazuri. Alikuwa na nawa na sukula bakupenda kujiambize, wanajiambize, lakini alikuwa anajitengeneza kabisa, na vala kango kake kamzuri kakupendeza, na anajipitisha vitu. Lakini ule dada leo alishazala mtoto umoya, tumbu huku hivi, tumbu ya munene, hana mimba. Mimi sasa nilimwona nikaanza sasa pengine iko na mimba, kumbe ana mimba. Mimi nikasema ya habari afanye ongeleshe wengine nabo wasikii, lakini nilimwambililia pale ile saa, na sasa tafate video atajua kabisa kama ni angel niko naongea. Lakini nijue sasa yangu sema jina, nasema jina nini? Tuko hatuna lazima jina, tuko na lazima ya mafundisho. Ule dada nikamwambia hii angel unaweza acha uko na mimba? Aseme hapana dada, siyakuwa na mimba. Mimi naambia itumbu yote mtoto mmoja ndio moko na aseme sivikanishangaza kusikia mtu anazala mtoto mmoja, tumbu iko hapa. Ile tumbu yote kwa nebeba wapi? Bwana kumbe naye hapenzi tumbu. Sasa mimi si kwangu na tuko tunaongea lugha yetu kule, tunaongea. Bwana aseda nilimwambie. Mimi naambia baba pardon, nilikuwa ikalisha tu, niko namwambia tuko tunaongea kidogo sasa vile banamuka. Sasa na mimi nilisikia, lakini uko na umshaurie tu. Nikaambia dada, kuona afuata mafundisho ya Upendo Talk Show TV. Kila mtu analeta mawazo yake, kila mtu analeta maneno yake, juu saidi wengine. Hii tumbu yapata hapa. Ungali jene, ungali mtoto kiloko. Na tumbu ya hivi. Bwana angali yake jene. Bwana kumbe hapenzi tumbo, lakini juu hana vya kufanya. Kuko wengine ba bwana wanaogopa kusema kosa. Anaona bibi atakia kunichambula. Bibi ataanza kunijibia mubaya. Acha niikale kimya. Lakini ujue kama bwana wako akikwambia kama hapendi tumbo, wala anachukia hivi na hivi, ni juu ikusaidie. Ni juu kusaidie. Juu haiko bien leo kesho mwachane na bwana juu bwana anachukia gisi ulishakuwa. Haiko mzuri. Hapana kutia kupeleka mwenzako mzambi na alikuoa, mnaoana mnasema kama njoo kumabaya nako vizuri. Kumabaya nako vizuri. Sasa inafika wewe unakuwa unampatia mwenzako vizuri ya tumbu munene. Ya tumbu munene. Garso ule bwanako seko anapita mbalabala, naona wengine watoto, wengine bafie benye bana matumbu. Uko na gisi wapo uko naleta majaribu mjamaa yako.
Uko na gisi kipindi gani uko naleta jaribu mjama yako? Haiko kama ulishazala manake njo ujiachilie. Hapana. Hata kama unazala, ile tumbu yoko no ya kabambi vile inaweza ishi. Na haiko huyu dada tu ndio mimi siko naongea juu ya huyu dada. Mimi nawapata tu mfano wa ule dada mwenye tuliongea naye, lakini nakafuria akasema na anaweza penda tumbu iishi. Kuko watu wenye abajue ukisha kwanza zala. Kuzala haiko njo kuisha lote. Wewe endelea kufenzole baba kufa masomo yako gizo ulikuwa unaifasa iko na kufiance, sasa iko na kuchumbia. Ukisha zala, kama tatumbu funga banisha hayo nguvu. Banisha nguvu. Haiko sasa kuzala njoo manake uoneshe bwana kama mimi najichokea yangu, sinicha kwa mama. Manake unaweza tu bakia na mimi vile. Mambo ya mwitu iko huku nje. Mambo ya mwitu zinala huku nje mufe hangi. Hataka watu wanasaka sema mainchi ya kizungu, sheria zinakuaka, siweni na nini, akiniacha si atakuwa nalipa child support. Lakini kwanza pale nyumba utakuwa kushakuaje? Namna gani? Unaona? Utakuwa kwanza huko kusha kuharibika. Hatupendi vile vya kuharibika huku nyuma. Bakia na bwanako pale, mujenge nyumba yenu, angalia gisi utakuwa unamfurahisha kila siku. Muna zote. Yani akuone wa mpya kila siku. Hapana sema kwanza unapasha sona la muka. Ya kwanza ikani si zero unaingia mudushi. Unaingia mtoilet, unakoga, ukishapiga mswagi yako na unasukula meno, unapitisha ile dawa ya meno, unapitisha ile mai ya kusaidia kusudi karufu kamzuri kaingi mkinyo. Ukishamaliza ingia mfasi ya kukoga. Koga maji, jisirite mzuri na sabuni. Baba babiko banalalamika sana. Baba babiko na ndio na mubaba banaume unakuwa baba banaume bachafu. Bachafu ya nguvu sana kina ndio matasaidia mwanaume kutakata. Si ni wewe mama. Sasa wewe mama ukishakuwa mchafu, baba na atakuwa msafi namna gani? Juu ndio utamwambia si okay papa nilikutengenezea manguo ukoge ubadilishe, manguo nishe tayarishi. Oh nilifaa hivi na hivi nilishafula. Lakini kama nipo temuko bachafu vitakuwa. Mimi naona sasa vile bwana haiko ndio mwenye anasaidia mu usafi ya nyumba. Ni bibi ndio anasaidia. Ule dada ile tumbu ya pata hapa. Mukisha zala kamata funga ceinture. Mukaba funga umu ibane. Yani irudishe tumbu nyuma. Najua ba mingi barazoea kuchukia ile muka kufunga tumbu sawa natoka zala juu ya nini inakwenda tuzi saa kukula. Na japo ile soko nakula njoo mzuri juu chakula tego maana biko haitapuliza tumbu ijonge mbele. Gisu nebana vile unakula na shiba tumbu inabakia tu kule kunyoma gisu lifunga. Bwana pale kisha miezi ya 3 kisha fungula tumbu yako yani unakuwa unafunga kila siku. Ukienda koga njoo natosha ile mkaba wako, kani mkaba kani nini utakuwa unafunga sasa vile mainchi ya kizungu mikaba iko mingi. Njoo ile tuneta ma ceinture. Ziko mingi za kubanisha tumbu. Sasa unaenda koga njoo munaachana we na ceinture. Unatosha ile mkaba unaitia pembeni. Sasa unarudia tena kutoka kukoga, ushamaliza pakala mafuta kila kitu, rudisha hayo. Miezi 3. Auto na tumbu inakia munene. Pale unagombanisha tumbu yako. Na benye bale benye bali abakufunga katumbu mbele ya wakati sasa balimaliza zala. Hakuna shida. Tukingaliki tunaweza faa kitu juu ya nini juu ipunguke. Ukikuwa na kamata unakunywa maji. Asubuhi unakunywa mai yenyeko kakifukutu kiloko. Yeko kifukutu kiloko mbele ufai kila kitu yote mbele ukule mbele ufai nini mbele usukule kinywa. Tia maji yeko na kakifukutu kakiloko tia mo citron yani limawe. Tia mo ndimu buchungu. Ile limao kitia mo kidogo mule kani kipande yako mwa limao na tia mo ile nani glasi ya pata hapa ya maji ya nani yeko kifukutu kidogo kunywa. Ukisha kunywa utasikia tu kisha kidogo hivi unaenda kule ngambo ya pili kutoalete unamaliza ile mananima mafuta yote itatoka. Hata mbele ulale unaweza ikunywa. Mbele ulale unakunywa, so nalamuka unakunywa. Msisabu tia mo kalimawe mule ndani ya ile maji ya kifukutu. Inakusaidiaka unapunguza tumbu. Tumbu inaende napunguka. Lakini huko nakutana
Dada tu kabisa, dada nazala mtoto mwa ye ule na tumbu yake. Anakuwa na mtoto kwa nasukuma mbalabala na tumbu iko kule. Na nevalia body. Uniambi. Pale soko unaonesha nini tena mbodi tumbu ya kabambi. Manake ile bodi aunge achele siku kabisa juu unaona tumbu inaongeze inakuwa kabambi. Juu naweza achele bodi vale ngoto ya kupumua mzuri. Juu ile bodi kisha kuchapa kwa mwili na tumbu njoo uko tena unatembea na bwana. Uniambi ule bwana atatembea na wewe hivi kumustari wala atakuacha huko nyuma yana kwa mbele. Sidhani kama mtatembea naye pamoja. Juu atasikia haya. Hakuna mwanaume mwanaweza chukia bibi wa msafi. Hakuna mwanaume mwanaweza chukia bibi mwenye hana lutumbu. Ile matumbu vile vyote ni mabugonjwa. Mko mnatumia bumai, sio uko kunywa maji, unatia mokasi. Tunataka kama hivi ushamaliza kula, unaikala tu mnyumba, tia maji yako ya nania kakifukutu kidogo, kamulia mo citron, nani njwele ndimu buchungu, kamulia amo kunywa ile takusaidia jua vile mafuta mawese wenyewe vinakuwa masombe, mafuta vya kunyama nyama siwe kama gani wanakula nyama nguruwe, mafuta siwe vya kumanyama ngombe, vile mafuta bile ile ndimu buchungu inaendaka ile limao inaendaka na ua ile mafuta yote kumtoto mmoja kisha kwa na tumbu ya pata. Mtoto wa pili vitakuwa amone kama mtoto apili ndio itakuwa danger sasa. Ndio itakuwa kupitisha maana unakuwa wote saa nyumba, unakuwa dunia, unakuwa mviringo saa dunia. Na ndipo hatupendi bibi. Giso tena na nenepa na ndio vile gisi bugonjwa nende na kwa mwili yako. Tunatoka mainchi yetu kule tuko na afya mzuri. Hakuna viko na afya mzuri saba Afrika. Tuko na afya mzuri yetu lakini sio na kia kuyo unajitia mubiote kula mpaka pale unajikutana unakosa dunia. So unakosa dunia batakuweba tena. Ule bwana tamwana sikia haya alikuwa anatembea na wewe kisha unakuwa unatambia sio bwana hapende tena tembea na mimi juu ya nini. Nelapo wewe peke lumwili lonakuwa nalo lenyewe linakufasa dunia. Ndio lenyewe linatuma nini? Bwana anakatala kwa anatembea sasa na wewe tena. Unaona? Nilipo kila mtu bibi na bwana inakuwa mzuri kama unaenda fasi mnatembea pamoja, mnavuta hewa pamoja, sana mungali na mtoto umoya. Ainjo mtachokana kwa mtoto umoya. Badada kwenye muko benye batasikia hii video, benye batafata hii video, kama unajua kama uko na ile tatizo au kufunga tumbo soli za laka. Hayakuwa nyuma. Unaweza kuwa unatumikisha kale ka citron, ka kiloko natia ndani, hata kama bale banagonjwa estoma basi hakuna mingi ba estoma hawezi kunya ile limawe, lakini unaweza kamata unatia nani mai ya moto, mai ya bure, unekunywa vile. Hapana iko moto sana lakini mai tu ya bure unekunywa vile, ukikunywa niko nene nafanya nini inaua nani ile mafuta yeko mtumbu na yeko mwili yetu. Tusisahau kama tukikuwa tunafaa vile itatusaidia shipeke kwanza juu ya afya yetu, juu na citron ile limao tunajua kama inatunza vitu vya mingi mwili na inagombana juu ya magonjwa ya mingi mwili. Juu ya nini usinenepe, kunenepa sana na inakuwa nini bugonjwa. Kuko bale bebiko na umbili abo abunene hatutakatala, na kuko bale walikuwa bembamba wanageuka kwa banene, lakini endelea kugombanisha kidogo bebiko na wakati ya kwenda kufanya sport gym, anaweza enda ku gym mwenye usijisikie tu kama hivi nisha zala na njoo yote. Ungali na vya mingi vya kupatia bwanako, vya kuonesha bwanako, kumfurahisha nini, vitu vya mingi vya mzuri benyo unaweza fanya kusudi bwanako afurahi na aendelee kukupenda gisi alikupendaka mwanzo. Isikuwa sema wewe inafika kwa mtoto mwa unafika unambadilikia njoo unatafuta tu aendelee tu vile hata wewe peke. Sijaribu loko natia kwa mwenzako. Juu yake akiharibika mwili hautapenda. Njoo maana baba na nini mko mnasaidia babibi yenu mnabaonesha. Unamwambia no ingambo moya haiko mzuri. Sifurahi gisi unakuwa. Na atafata na mwanamke na kwa tayari kusikia shauri ya bwanake, jule shauri ya bwanake njoo yenyewe itamsaidia kujua kama biapi vya bwanake anapenda na biapi vya bwanake hapendaki. Tusikue masikichwa nguvu. Ukikuwa kichwa nguvu ile inakuwa mbao unaenda leta
probleme nini? Mwako wewe peke mnyumba. Ndio maana tuko tunasikia mashauri, kani bwana hapendi hivi, bibi kwa tayari kusikia. Kwa tayari kusikia kama bwanako anakuambia mimi hii tumbo mimi nakwa. Sasa ule dada bwanake kwa anasema aseme banduku mimi sipende tumbo. Mimi sipende, ona gisi anakuu. Bibi kwa tu anacheka. Unaona? Sasa ile kucheka haisaidii na kitu. Haisaidii na kitu. Na kwa sababu vile yeye ataona sasa vile hauelewi yako anakuambia. Na japosa alikupenda hakukutana na lutumbu la vile. Hata unamzalia mtoto haiko njoo maana uachili lutumbu. Hakuna mambo ya kukwazana. Hapana kwa mnazikishana haiko mzuri. Ndio vile kila mwenye atafuata hii video fasi yote kwa muko usisahau ya kwa nyuma, hata kama ukufunga mbele tumbo yako unaweza kuwa unatumikisha ile limao unetia mu maji yako na kifukutu unakunywa mbele ulale, na sawa unalamuka tena unakunywa, utasikia tu mwili yako inakuwa mzuri kabisa. Na ile mabitu tende naisha, utendo naona tena mwili kama ulikuwa munene ya sana uneno napunguka. Bunene ya sana na inaharibisha. Ndio vile kuko mwenye anazaliwa vile kwake hatutabadilisha, na njoo mwili yake tu ile hatutatafuta tumubadilisha, lakini pengine na kifaa mazoezi inaweza msaidia, wala kuona kadirisha gisi ya vitu anaangalia nini ya kukula inaweza msaidia. Asante sana. Najua kama baada yetu mtasikia na mtanielewa mubaya. Mimi nafurahi sana na muendelee mutumi bengine video kusudi basikie. Asante.